nito guys. Oh! Sa Tagay kaya Kimboy. Nakuha pa niya. Finish na to guys. Finish. So this is first hit. I-pass out na mo. Nahalin na isa ka barbulak. So, sa viewers, nata karon sa Naga, Engine lang. Sambuanga Sibugay. Tawagin lang dati. Tingnan kay kinanglan ba? Sige, uno, dos. Ulang. Ulang. Uno, dos. Bayong. Wow, celebrity! Shoutout kay Lois Dan Calaw. Welcome sa ating live guys. Ayan, pa-share na sa atong mga kuandera guys sa ato ang live. Nata karon sa Naga, Zamboanga, Sibugay. Baba. Oh, si Madro ko. Shoutout kay Eugene Limas. Yan, welcome po sa ating live. Yan, init ito sa finally. So, ganina no, lapok-lapok dito ganina ang race track. Pero traction kayo siya. Pro Open category ni guys ha. Pro Open. Daw nga ulit si Veronica. Ha? Hala, kinsa daw si Veronica. Wala, may account ba? Wala ba daw may nakakira? Ayan, welcome po. Ayan, shout out kay Ejing Meliza from Tamayong, Kalinan. Amping mga lods. Thank you so much. Ayan, so pro open na niya na Dodong Bandigan, Ray Bait, Kimboy Pineda, Doy Bandigan, Jesse Pineda, and Philip Bibilio. Dres ako guys, kinagay payong 0.5 dong. Tuupon mo na po ni 0.5. Thank you so much to everyone. Good luck baby and darling ko. Ara dong. Good luck baby and darling ko. Thank you darling ko. Kiya, kikikikiya. Chicken Go Brian daw. Shout out baby ni Dodong. Chen ba? Ang pugunit kay mag-live ko rin. Brian jud ang highlight ani nga race ta. Ampo ya perkon, Dodong Bandigan. Brian ato rito ha. Guys, magsugo po guys. Dagan sa tagay. Ilis ako kay bugat kayo ang kwan boot. So we're live here at Naga, Zamboanga, Sibugay. And hello kay Crisel Jean. Shout out. Thank you Sir Ibrona JR. Good luck. Thank you. Pro Open category guys. Here at Naga, Zamboanga, Sibugay. Phone ni daddy akong gamit guys. Sa mga viewers na today, thank you so much for supporting us. You can send stars guys ha. And then pa-share sa ato ang live. Lagi darling, uy, pili na ko kayo mo. Stop na po Grace, mag-host na lang ko. Char. Init kayo diri guys. Shit. Nami karon sa Naga, Zamboanga, Sibugay. Ayan, nga makikita nyo guys, dito tayo ngayon sa Naga, Zamboanga, Sibugay. Tagalog naman tayo eh. So we have Ambo Yaparkon, Dodong Bandigan, Ray Bait, Kimboy Pineda, and then Doy Bandigan, Jesse Pineda, and Philip Bibilio, and then ay duha wala ko kaila guys, so sorry. Thank you Vine. Shoutout kay Vine. Shoutout kay John Jenner Tagupa Filden. Elden. Ayan, si Burnanix. Shoutout ni Stanley yun yan sa asa. Mangaol.
So, leading, Kimboy Peneda, followed by Ray Ray Paitit, Philip Pibilio, Doy Doy Bandigan, Dodong Bandigan, Jessie Pineda. Ay! Wait lang guys, so, pulato na to na mahuman ang first nga libot. Tara. Tara tong leading guys ha. Klaro naman ni siguro tong live. Tara guys, no? So, close kayo ang ilang ano, no? Close kayo ang ilang, sunod lang dyan sila tanan, guys. As in. So, dili kayo kung makaklaro sa mga nagpa-shoutout dira. So, wait lang ta, guys. So, leading, Kimboy Pineda, Ray Ray Paitit, Philip Pibilio, Doy Doy Bandigan, Jessie Pineda, Dodong Bandigan, and, I don't know. Wala ko kaila sa uban, guys. Ay, duwa lang minunoon akong kuwan. Tara, so, close kayo ang ilang ano, ay! So, shout out sa atong mga viewers nila guys. Don't forget to share our live. Ayan ha. Share nyo yung ating live. Ayan. Outside. Ay! It's makasinggit mo sa tagapila ni guys. Sunod lang dyan kayo sila. As in. Oh my God. Doy Bandigan. Okay, so leading Kimboy Pineda from Tagum City, Ray Ray Paitit from Bukidnon. Tumpal by Philip Pibilio. Bukidnon yata ni si Philip Pibilio and Doy Doy Bandigan, Jessie Pineda, Dodong Bandigan, Ampo Yaparcon, and I don't know kung isang sunod. Guys. Thank you so much sa ato ang mga viewers and supporters dara guys. Thank you. So again, ayan, you can send stars through GCash guys. Ayan, through GCash. Sa mga gusto mag-support. Naninggit sila, iwa ko kakita. Naunsa? Murag piot ang racetrack. Yes, gamay siya. Murag siya ganang guot. Ana, murag one way, two way. Ana siya, pero pindot ang racetrack, guys. Ayan, guys. Ayan, super duol lang din kayo sila. Again, Kimboy Pineda, Ray Ray Paitit, Philip Pibilio, Doy Doy Bandigan, Jessie Pineda, Dodong Bandigan, and Ampo Yaparcon. Ayan guys, sa atong mga ano kan sa mga utana kung asa ta karon nata karon sa Naga, Zamboanga, Sibugay. Ayan, shout out sa among sponsor Zik and RP4 Motor Parts. Ayan, shout out kay Zik. Oh, ayan. Thank you so much for supporting Jorlan Racing po. Shout out again. Shout out SK Zik and RP4 Motor Parts. Thank you so much for supporting us po, Jorlan Racing. Ayan. So, still, maulang gihapon ang ilang position, no? Kimboy Pineda, Ray Ray Paitit, Doy Doy Bandigan, Jessie Pineda, Dodong Bandigan, and Ambo Yaparcon. Shout out Ray, watching from Buog. Guys. Sumoto sila to first, second, and then fourth. Fourth place is Doy Doy Bandigan. Fifth is Jessie Pineda, to be followed by Dodong Bandigan and Ambo Yaparcon. Don't forget guys sa mga viewers natin ngayon, sa mga supporters natin, don't forget to share our live and follow na po sa mga hindi pa naka-follow para more updates. Ayan, sa mga interesadong manood ng live or videos or updates ng Jorlan Racing. Oh my God, munti ka na. Ayan, nasa mga gustong manood or gustong updated lagi sa Jorlan Racing guys, follow nyo na ang aming page. Ay!
Dodong Bandigan and Ambo Yaparkon. Ayan guys, nag-change na jud silang duha. Breakaway dayon si Kuya Ray, no? Kana bitang ana nga kuan guys, kana ing ana gani nga kalayon, layo na guys, tuyoon. Isod kaya kayo magpaduol. Shout out ko Pakboy ng Sibugay dia ma'am, nag-beat ato bangan nimo. Ayan, shout out kay Kuya Pakboy. Ayan, breakaway agad si Ray Baitin. Guys, ayan. Hindi natin masyado nakita kung ilang laps na, pero siguro ano din sila guys, 12 laps yata ni sila. Yun. Again guys, don't forget to share our live. Ayan, para sa mga hindi pa naka-discover ng Jorlan Racing. Ayan, follow nyo na ang aming page, Jorlan Racing. Again guys, shout out sa sponsor natin, Zik, SK Zik, and RB4 Motor Parts. Ayan, thank you so much for supporting Jorlan Racing. Ang gamit ni Kedoy is YZ 450 2024. Si Dodong is Kawasaki 450 2022. Ayan, shout out kay Daffy Quijada watching from Agusan. Wala po si Kuya Borns. Diri, wala po. Ayan, shout out J. Dominic Rojas from Quezon, Bukidnon. Ayan, YZ 450. Hello po kay Sir Brian Charles Ramos. Shout out. Watching from Melbourne, Yamaha Motor Australia. Shout out po sa inyo. Shoutout po kay Sir Marvin Lisbos Batuon. Watching from Mapini Racetrack. Diri na po tapuhon. Yes po, puhon. Nakuha na ni Philip Bibilio si Kuya Kimboy Pineda. Ayan. So nga itong leading karon again is Ray Baitin to be followed by, oh my God! Kita ninyo to guys. Oh! Second si Kuya Kimboy. Nakuha pa niya. Finish na to guys. Finish. So this is first hit guys ha. So we have final later. Ayan. Fourth place si Doy Bandigan. Fifth Jesse Pineda. And sixth place Dodong Bandigan. And to be followed by Kuya Ambo Yaparkon. Ayan guys. Stay tuned guys. Kay actually humana na ang Inter